For all. For all. 2-0? All! Yun o. Yun, wala nang 1-1, puro 2 na. Ayun, yun o. Pinasok na may video eh, kasi wala. Yun o. Video lang palang kailangan. Kasi highlight eh. May 3 pa niya na-upload eh, yung sa ano, sports game. Plus ito 5. Plus ngayon siguro 5 tayo. Reverse! Yan na reverse. Nice yan, Alvar. Very nice uniform, Alvar. Big boy. Santillan. Pass to Alvar. Alvar on the way. Renises. Alvar. Not this time. Masa rebound. Morato. Morato. Santillan. Rebound by Santillan. Santillan. Not good. Lim rebound. Kay Morato. Lakas. Yun Lim. Nice shot. Boy Buang is on the way. May baka nang buang ano niya. Manales. Alvar for 2. Baga. Nice shot. Capasio. Glenn Capasio. Torres. Number 12, Glenn Capasio PBA. 3-pointer yun eh. Lim for 2. Ay hindi. Morato. Nice assist. Masag. Alvar reverse. Nice rep. Hindi siya maka-reverse sa kanan. Kaliwa lang reverse niya. Kanan lang. Morato. Hold. Ginamit yung bago parang babaptesan sa video. Di picture lang. Kunin mo lang picture lang. Magasgas. For your eyes only. Ganyan talagang For your eyes only pala. Manales. The Turbo Man. Manales. Tabay. Morato. Ole. Santillan. Ay, nadulas. Nabitiwan. Masag on the road. Pass to long hair. Not this time. Long hair again. Sayang, foul. Walang pangalan nila eh. Long hair na lang. Sino? Lim? Ito. Yung Long hair. Kasiro na yan. Masag. Yun o. Jupit Aguilar. Yun o. Aguilar. Aguilar ba yan? Japet Aguilar. Aguilar ba yun? Hindi. Natali yung pangalan niya. Ang
Sa GC yan eh. Yun, pangalan niya. Alpha for 2. Bagang boarding. Morato. Dan na score nila? Masang again. Bagang. Ilan na? Lagros sila na score nila. Ilan na rep? 4-8? All 8? Kala ko, 4-8. Yan, lamang! Yun o! Ay, sayang, kulang. All 8 pa rin. 8 all. You can. Morato. Pas tumasag. Big boy. Bakit kaya pag tumama sa pa-con na, kahit basta tumama na sa pa-bulan na ng kalaban. Kicking. Kahit hindi naman sinadya, kahit tumama na naga, pinasa mo na tumama. Oh, kasi siya nagkuha siyang pam naglastas eh. Maganda. Daming naglaro. All 8 pa rin. Ano kasi yung pamong nakaano eh. Nakalastas eh. Kaya sinadya niya. May PBA kahit ano yung paano nakahag. Manales. Target. Santillan, ay kulang Santillan. Lim, bring the ball. Pass to Aguila, not good. Alvar. Target. Bagang kulang. Ulit pa rin. Pag-rebound, pagbaba niya. Umangat? Oh. Gawa na? Tapilok? Morato. Long hair. Nice shot, long hair. Baga. Oh. Big boy rebound. Long hair. Morato. Yun o, lumabas pa. Long hair. Lumabas pa. Yun. Read na ba? 10-8. Santillan. Target for 2. Wala. Big boy rebound. Lim. Good. Nice shot, Lim.
11-8. Alpha for 2. Bagang, not this time. Rebound, big boy. Pass to Lim. Pass to long hair. Still by target. Rep. Nah. I-board mo lang, Rep. Big boy. Morato. Oh, lumabas. Bagang ay lumabas. Rebound De La Cruz. De La Cruz. De La Cruz. De La Cruz. Ah, hindi pumasok. Morato. Morato. Big boy. Long hair. Nice shot. 2-8. Rep. You know. 2-9. Big boy. Ay, pumasok. Masag rebound. Lame for 2. Not this time. Santillan rebound. Santillan bring the ball. Santillan. Contact. Nice shot. Court to court. Ten 12. 2-0. Morato. Rep. Rep on the move. You know. 2-1. Money. Not. Rebound. Rep. Rep on the move. Rep again. Ah, nahuli. Morato for 2. Masag. You know. Bagang. All 3. All 3 all. Big boy foul. Five boys until yan. 3 all. Morato, hindi pumasok. Masag. Ah, big boy yan. Nice. Ah. Rep again. Rep again. You know. Ay, sayang. Lame for 2. Not that this time. Big boy. For a putback. For 3. For all. All for 1.
For all. For all. Mora 2 for 2. Lim for the putback. 5-4. Isa-isa. Ranises bring the ball. Ranises to Alfar. For 2. Bagang. 6-5. 6-5. Lamang isa, 6-5. Gary is coming. Where's the Kenya? Gary. Big boy. 6-all. Rep for 3. Kung sino yung bago rep para makatres kayo marami. Target for 2. Kulang. Six all. All 6. Ay, big boy. Yolo, long hair. 7-6. Naamoy na ang picture ah. Seven, 6. Seven, 6. 7-6. Ay, sayang, sinigurado na yun ah. Ay, ay, muntik pa ni kunin ah. Alfar. Target. Kalaban. Bisa kay Alfar ipasa mo. Bagang, wala. Lumaki si Alfar. 7-6. Alfar for 2. Ay, hindi masuk. Rebound De La Cruz. Oy, sobra. Morato. Lim. Foul. 7-6 pa rin. Lim for 2. Big boy. Yun o. 8-6. Dalawa. Asinso na si Blagera. 8-6. Yun o. Uy, bakit wala ka dito sa ano? Sa sports day wala ka dito. Hinahanap ka. Hinahanap yung lopos mo.
Yung Jomar na malaki, wala na. Bakasyon, galing bakasyon. Ah, ganun ba? Mustang Pinas. Ganun pa rin? Doon sa kwarto lang ako. Bangayan pa rin? Sa kwarto lang ako. Ah, wala. Sa kwarto lang. Oh, hindi ako. May chicks siguro, may kasama. May chicks. Target for 2. Yun o. All. Eight all. Yun o. Wala. De La Cruz, rebound. Santillan. Santillan. Ano yun? Nagdancing. Nakalimutan lang ni Rep. Eight all. Ay, sayang. Pera na, naging ano pa? Bats. Morato for 2. Big boy. Yun o. 9-8. Warning 8. Manalis. Malinis is here. Baba ka. Ulo mo di makita. Ay, hindi. Bakit? Ano ganun mo, gurap tinong ka dito lang oh. Oh? Para gurap tinong ka yung ulo mo. Dito lang. Alpar! Discord na yan? Oh, pa na. Warning na si Juan. Warning na si Juan. Good. Mabilis tumakbo yung Turbo yan eh. Ah! natin pero na. Late eh. Pag yung late na. Rattle snake na. Ah. Ayun. No? Kasi ang lapit-lapit. Lapit-lapit. Tira na. Rebound na Kaya lang. na yun. Peak lang konti. Nasa harap na lang din. May malapit ya. Pag peak mo, malapit Maganda, na. magandahin kasi. Ito kasi mga ito mahilig pagandahin. Last target. Yung pangalan nun, sino yun? Sino? Long hair na yun. Oh, kilala yun. Oh, yan. Iba yan? Morato. Pata. Yun rep. Tayo na. Yun rep. Yun rep. Yun o. 9 all. Yun pa ba? Yun pa? 9 all. Hindi siguraduhin. Mapagalitan siya dito sa gilid. Pag hindi yung siguraduhin. Ito. Masag. Wala. Another one rep. Yan, another. Yun. Alpha for 2. Bullseye. Ringless. Bakit? Lamig. Yung posisyon ko lang higa kagabi parang masarap ba? Hindi na bago. Uy. Binago mo. Saan gabi makalawa ang ano bago? Oh. Dalawa. 9 all. Yan siya rin agad siya, ano? Manalis? Oo. Wala! Bullseye. Game ball! Next. By Lim.
Thanks for watching and subscribe.